my channel and this is Sobat Sastra. Okay everyone, thank you so much for clicking this video. Stop by to watch us, and today I'm not alone. I have. Yes, he's not alone. I'm still here. Everyone, assalamualaikum. Thank you so much. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Ajis. Nah, hari ini ada sebuah video yang kita reaksikan tentang pendidikan, nggak jauh-jauh dari kita. Oke, beberapa terakhir ini video kita tentang pendidikan terus nih, Mister. Ya kan, karena kita ingin merasai, sejujurnya ingin merasai pendidikan yang ada di Malaysia. Ya nggak sih, Mister? Betul, pendidikan yang ada di Malaysia. Seingin apa sih kamu ingin merasai pendidikan atau sistem pendidikan yang ada di Malaysia, Mister? Amat sangat ingin. Because since 2022 we've developed this YouTube channel, right? Right. 2022. Me at least joining this YouTube channel, and then we keep reacting so many videos about education, right? Yes. Pengen tahu apa sih kenikmatan mengajar sebagai guru dan belajar di Malaysia gitu. Ingin belajar intinya. Betul. Jadi kalau ditanya sudah seingin apa, ya sudah. Kalau ibarat susu sudah sangat concentrate gitu, kental sekali gitu. Rasanya tuh sudah sekuat itu, tekadnya sudah sekeras itu gitu, sebulat itu gitu. Misal kalau ada tawaran, kalau kemarin mungkin gitu ya di beberapa tahun atau tahun lalu setidaknya enggak gitu ya diajak, aku masih yang oke, lihat-lihat dulu ya. Can we do that? Are you sure, Mr. Sastra? Blablabla gitu. Tapi sekarang, tapi begitu banyak terekspos tentang berita-berita tentang sistem pendidikan di Malaysia, dan semakin maju gitu ya, at least dalam 1 tahun terakhir. Betul. There's no more reason for me at least to hold back. Yes. To consider. Yes, amin, Mr. Amin. Semoga teman-teman juga bisa membantu kita. Betul. Semoga bisa ke sana ya. Mr. Sastra waktu membangun YouTube channel ini pernah bilang sama aku tuh sebenarnya pengen belajar bahasa Inggris. Yes. Betul. Exactly. Kenapa tuh, Mister? Bukan Mister sudah lulusan English Literature Department? Yes, tapi but I feel that the more we learn, the more we practice, the better we are going to be, right? So that's the thing gitu. Karena to be honest, I think that it's in every teacher's blood that they want to keep learning, will not stop there, because karena want to give the best for the students, want to give back to the students, to the learner gitu, apa yang sudah kita miliki gitu. Itu aja sih, Mister, gitu. Karena balik lagi pengen menjadi manusia yang bermanfaat, pengen memiliki amal jariah yang baik, itu aja balik lagi. Kenapa jadi guru ya, pengennya begitu gitu ya. Aku tuh yang penasaran adalah gimana pelajarnya berbicara dalam bahasa Inggris. Oh iya, gitu. Maksud aku juga itu selain mereka bagus di bahasa Inggris tuh, negara juga menyediakan fasilitas ternyata, Mister, untuk memberikan penunjang seperti menunjukkan lomba-lomba, atau mengadakan lomba-lomba juga, atau competition untuk mengasah English capability mereka untuk speaking English gitu. Jadi nggak kaleng-kaleng, bahkan Perdana Menteri Malaysia pun ada sebuah kompetisi kayak Piala Perdana Menteri gitu loh, Mister. Untuk sebuah English debate competition. Piala Perdana Menteri untuk sebuah English debate competitions untuk siswa-siswa. English debate. Itu bukan anak mahasiswa, Mister, tapi siswa-siswa. Are you sure? Yes. Dan penghargaannya lebih lagi, di malam final itu Perdana Menterinya datang untuk di mana di acaranya? Di Putrajaya. Convention Center di tempatnya Krisdayanti konser. Oh my god. Ya Allah, seperti itulah. It is very huge venue. Itu diberikan untuk murid-murid. Ini se-Malaysia, Mister? Sepertinya seperti Malaysia. Dan ini adalah buat final, itu pertandingan akhir, bahas kategori bahasa Inggris. Kategori bahasa Inggris. Seperti apakah everyone sangat ingin lihat? 1, 2, 3. Several energy-related topics were also debated during the final rounds of the debates held from 23rd to 26th June 2025. Hadirin sekalian, pagi ini dibelah kita ke pertandingan akhir ada bahasa Malaysia, ada bahasa kategori bahasa Inggris. Inggris. Hadirin akan menyaksikan kepetahan dan kehebatan pasukan bahas dari Sekolah Sultan Alam Shah dan Sekolah Menengah Saismuar yang akan berentap sebentar lagi. Wow. What an intonation. So huge. Di peringkat skor akhir, pasukan dari Sekolah Menengah Saismuar telah menewaskan Sekolah Menengah Saiz Tuanku Munawir
dan pasukan Sekolah Sultan Alam Shah Putrajaya telah menafikan kemarahan The Malay College Kuala Kangsar ke pentas akhir. Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Ladies and gentlemen, and now we've come to the most anticipated moment of the event. To officially proceed with today's debate, I'd like to invite the Honourable Miss Speaker Nur Karisma Batrisya binti Muhammad Aris from Sekolah Menengah Sains Pasir Putih to take the floor. Bangga sama. Masya Allah. Parents-nya. Speaker. It's also student ke? Thank you, I Miss think so. Alia. Assalamualaikum and good morning, distinguished adjudicators, ladies and gentlemen. Betul. This Oh, house student. will now come to order. Welcome, everyone, to the grand finals of the 50th Prime Minister's Challenge Trophy Debate 2025. Wow, Prime Minister Challenge namanya. My name is Nur Karisma Batrisya binti Muhammad Aris, and I have the honor of chairing this session today. The motion before the House today is, in a world where artificial intelligence AI can produce high-quality films, this House believes that traditional filmmakers, in line with Madani appreciation of human creativity and cultural identity, should continue to be prioritized in artistic awards and recognition. A great film isn't produced by perfect codes. It's produced by imperfect humans Oh, this is a who debate. take the weight of culture, heritage, and humanity. Subhanallah. But before that, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. And a very good morning. I give to the honorable panel of adjudicators, respected Very Speaker of good. the House, worthy adversaries on side of opposition, my loyal and hardworking comrades on side of government, and to all lovely members of the floor. My name is Alia Shifahana binti Abdul Rahman. As the Prime Minister, will be doing two things here today in my speech. Number one, I'll be setting up the case on the debate motion, and number two, I'll be providing an argument to further prove why this motion shall stand and will stand till the very end. Now allow me to read the motion and provide our stance. In a world where artificial intelligence can produce high-quality films, this House believes that traditional filmmakers, in line with Madani appreciation of human creativity and cultural identity, should continue to be prioritized in artistic awards and recognition simply because it preserves the human touch and emotional depth that defines the essence of filmmaking. Wow. On government's world, you still have Oh, computer-generated two sides ya. Oh, the opposition. Arguing, yes. Ada government side, ada opposition. Debating. Debating ya. to fry Shah Alam. The question then, Alam Alam Shah. Shah. why then doesn't what value this? If it's more efficient, if it allows images to be much more of higher They quality. are so charming. This is something. Yes. This is an extension of artificial intelligence, and we believe that on government, you shouldn't stop evolution. You shouldn't stop the pursuit of human creativity. Wow. But before that, Assalamualaikum. Oh my God. Before that, yes, yes. Worthy adversaries, fellow members of this august hall. A Waalaikumsalam. couple of things in my speech then. First, I'll provide to you a couple pieces of framing to answer the allocated questions coming from the other side of the house. I'll give you then a couple of responses to complete dislodge the substantive coming from their first speaker, proving there was no case to begin with. Last but not least, my own arguments. Zia then is going to extend upon my arguments and also give his own line of substantive. Mika then is going to deconstruct the anatomy of the case and prove to you why there was no case to begin with. Notion that this motion is a hypothetical one, meaning to say that Oh, in this boleh world, disanggah, Interaction, boleh interaction. interrupt ya. high-quality films. But what Boleh you ditolak do juga is bisa. not Betul, just betul. you typing a bomb saying that I want John Wick 7 or Shrek 10 and it suddenly will come up. No, you still have to take into consideration the production phases like they themselves have said. Pre-production Intelligence can generate art, but humans, you, me, us, everyone in this room can only put a soul into it. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak muda Malaysia ini. Honorable panel of educators, wise people of the Pintar house, iya, students, adab tidak and dilupakan, respected members agama from tidak the side of the disampingkan. opposition, lovely comrades, lovely sisters coming from the side of the government, as well as all members of the floor. Standing here as the second speaker coming from the side of the government, I, Mirza Darwish bin Marzino, would like to direct my speech under these three aspects. The first thing that I'll be doing today is strengthening the Cepet stance banget. of Udah the gitu side of bibirnya the government. keriting. Iya, And I'll move on cepet to banget. the weak
case setup coming from the side of the opposition. And I'll move on to stating two key phrases, which are under the lines of bolsters and sustains economic stability, and also catalyzes the preservation of cultural identity. Now, with that said, I'll move on to the first part of my speech, which is the stance, right? In a world assertive in nature, right? Oh, timekeeper juga murid, Mister. Presenter murid. I think this is very assertive because, Judge, I don't think you simply give the win in a debate just because that one side put in more hard work, right? You give the win in a debate based on how impactful and meaningful one side argument is. Therefore, we can have this argument on the side of the House. Judge, given the fact that you said that people just want human touch, we think this is something that is non-mutually exclusive. If you were to go to ChatGPT right now and you were to ask for like motivational speeches, they will give you that. They cannot deny these slanders. No substance at all. That is what the opposition side is. But before that, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning. I will give you honorable penalty. Aku sangat menghargai siswa-siswa yang masih mau mengucapkan salam seperti ini. I propose my lovely hardworking comrades on the government side and all lovely members. Walaupun debate tetap respecting each other ya. As a third speaker, all the government for today will be carrying out a few tasks that the opposition side has mainly failed to do throughout the two speeches. And even if the third speaker comes up and brings new materials, I believe that is not allowed in this debate for today. So the first thing I'll be doing is providing my responses and analysis towards the motion and the non-existent arguments coming from the opposition side. I will also be moving on to the weightages, clash points of today's debate, and providing reasons why we on the government side has already fulfilled the main clash and burden of proof in today's debate. The film industry was only filled with black and white films that had no audio. But as time went by, technological advancements were made. Things like colors came into play, CGI, green screens. What we're fighting for in opposition is simple, panel. AI is not the end of human creativity. It is the next chapter in the modernization of filmmaking. Something that humanity has always accepted since the beginning of time. That's just awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. And a very good morning to honorable adjudicators, accurate timekeeper, speaker, worthy opponents, teammates, members of the floor. My speech is going to be very simple. I'm going to do the housekeeping for you, panel, and I will respectfully deconstruct the entirety of their case and show you why we take this at the end of the day. Now, let's move on to some call-outs on the major flaws coming from the entirety of their case. Wow! Oh my God! Wow! Pernah nggak ikut lomba debat? Pernah. Aku juga pernah. Tapi nggak Aku juga pernah. ini sih. Tapi nggak. I was in the English debate as well. Tapi kan jauh lah levelnya Mister sama ini. Ini kayak misalnya mereka antara otak dan mulut tuh mereka compete. Ayo cepet-cepetan mana. Dan menurut saya, for the educators, they are not judging the grammar structure anymore. You know what I mean? They are focusing on the context, the content, what they are saying, what they are debating, what they are promoting gitu. Jadi udah mungkin ada juga penilaian tentang structure, grammar, bla 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 bla. Tapi remembering, since we know that English is there on second language, berpikir dan berkata sudah dalam bahasa Inggris gitu, Mister. So it's not a challenge anymore. Kalau kita kan mungkin masih mencatat, translating from bahasa Indonesia to English, right? Ya kan? Udah beda lah, Mister. Udah beda. Nah, mereka tuh berpikir sudah dalam bahasa Inggris gitu. Itu mereka kan kalau kita kan masih ini bahasa Inggris apa ya? Itu bahasa Inggris apa? Kita masih sibuk seperti itu. Kita juga masih sibuk menata ini grammar aku di sini apa? Aku pakai past tense enggak atau pakai present tense atau pakai past future gitu. Tapi mereka sudah udah nggak mikir di ranah grammar lagi. Dan yang membuat aku sangat feeling nostalgic adalah when we are joining the debate competition, yang dinilai itu bukan hanya materi yang kita sampaikan, Mister, tapi juga bagaimana intonasi kita, kemudian bagaimana kita menanggapi dengan data yang kita punya, kemudian bagaimana attitude kita untuk meng-counter lawan gitu. Dan kalau misalnya saya tadi perhatikan, dari tim merah tuh ada beberapa kali loh menyebutkan rules gitu. I believe that what they have done bla 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 gitu. Dan itu tuh diperbolehkan, Mister, dalam debat. Dan yang paling penting adalah ini sepertinya hal baru yang kutemukan di debate competition adalah counter first and then grid. Gitu ya. Jadi itu tuh menciptakan suasana debat yang tidak putus jadinya gitu. Because
It's not speech. Paham gak Mister? Jadi Mister selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu sudah dijabarkan. Kemudian aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's not chain of speech, bukan pidato berantai gitu. Jadi nggak Assalamualaikum ngomong, Assalamualaikum ngomong. Tapi ketika mereka selesai ngomong langsung di counter, harus di counter dulu. Itu menyampaikan the highlighted ideas gitu ya. Kemudian menyampaikannya dengan salam. That's the debate. Itu yang aku highlight. Iya betul. Jadi atmosfer debat itu Mister ngomong apa baru aku enggak begitu. Gini. Jadi debatnya kan berasa kan nggak yang oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun lagi. Enggak begitu. Exactly gitu. Yang paling penting yang tadi aku perhatikan adalah they do it respectfully to one another. They don't attack the personal. You know what I mean? They don't attack the personal. They counter the idea. Betul. Gitu. Dan mereka menyebutkan berbagai macam ide gitu, dan mereka memposisikan diri mereka sebagai leader di sebuah negara, Mister, yang akan satu government, satu posisi gitu. Betul, yang akan membuat sebuah kebijakan gitu. Jadi remembering they are only senior high school students, itu menurut aku kayak langsung bikin gini loh, ya ampun, 2-3 tahun, 4 tahun ke depan mereka sudah bisa menjadi pemimpin bangsa mereka. Karena mereka sudah terpapar dengan informasi-informasi yang banyak, data-data yang banyak, skill yang sangat mumpuni seperti itu, Mister. Orang pintar tuh banyak, Mister. Dan informasi itu sangat deras berdatangan, tinggal kita memfilternya bagaimana. Tapi orang yang pintar dengan attitude dan akhlak seperti itu sangatlah istimewa menurut aku. Luar biasa. Itu sangat istimewa, dan untuk masa-masa mendatang, we don't have to wait until 10 years ahead from now on. Menurut aku Malaysia sudah tidak usah khawatir tentang masa depannya ya. What kind of leader that they will have in the future. Because from this videos we can say that Malaysia, don't worry. You are nurturing future leader in a very good way. Gitu ya, Mister ya, gitu. Jadi Nah, di saat nih anak-anak pemuda-pemuda di sebuah negara terpapar dengan teknologi jadi buzzer, serang orang sana, serang orang sini gitu kan. Berdebat tapi berdebat di sosial media, berdebat di media online yang nggak berani menunjukkan mukanya siapa, idenya gimana. Kasian banget gitu loh. Sangat berani speak up tapi nggak gentleman gitu loh, Mister. Hanya berani pakai itu pun pick profile orang gitu, second account tanpa gitu, betul, tanpa foto. Namanya dipalsukan gitu, baru berani untuk debating. Itu setelah itu pun serangnya apa? Serang personal, bukan serang ide, bukan perang idea gitu. Jadi masa lalunya diungkit. Nah, gitu loh. Jadi kan yang tidak berkoneksi aja diungkit, dikoneksikan gitu. Jadi ya Allah, jadi beda banget cara mendidik ataupun cara berkembangnya generasi-generasi muda yang ada di sana dan yang ada di sebelah sini. Dan yang menakutkan adalah gini, Mister. We are not saying that there is no English debate competition here in Indonesia. Ada. Aku join. Betul. Tapi yang mengkhawatirkannya adalah ketika mereka sudah tumbuh dengan baik gitu ya, orang-orang yang ada di Indonesia, dengan kebijakan pemerintah yang mungkin akhirnya jadinya seperti kurang mendukung dan memfasilitasi kemampuan mereka, takutnya mereka kabur dari Indonesia untuk mencari tempat yang lebih mendukung mereka gitu, membangun tempat tersebut dan membangun tempat tersebut. Jadi nggak usah jauh-jauh deh. Almarhum Presiden ketiga Republik Indonesia, almarhum Baharudin Yusuf Habibie, itu kan juga melakukan hal yang sama gitu loh, tentang crack theory kan, malah diakui di Jerman gitu, dan Profesor Habibie malah jadinya diakui tentang keilmuannya lebih besar pertama kali justru di Jerman gitu. Dan jangan sampai hal-hal seperti ini yang terjadi gitu loh, Mister. Kita nggak sistem yang tidak support di sini. Kita sedih bukan karena nggak ada orang-orang yang seperti ada di video ini. Sedih justru karena akankah orang-orang pintar ini tetap memilih Indonesia sebagai tempat di mana mereka ingin bertumbuh dan menyumbangkan ilmu mereka, keilmuan mereka, wawasan mereka ke orang-orang di Indonesia. Itu it's a big question that we have to worry about. Di sini itu berbeda antara orang yang pintar dan orang yang terkenal. Dan kita lebih memilih orang yang terkenal dibanding orang yang pintar. Kita lebih memilih orang yang popular dibanding orang yang pintar, karena mereka memiliki
massa yang cukup banyak untuk support, ada namanya fansnya, ada pengikutnya seperti itu. Jadi itu yang membuat kita di negara ini tuh makin terleft behind gitu loh, Mister. Bukan orang yang mau membangun bangsa, tapi lebih ke orang yang mau membangun dirinya sendiri saja dan orang-orang yang ada di sekitarnya gitu. Wow, anak-anak muda Malaysia seperti inilah kesibukannya, Mister, membangun diri, membangun bangsa mereka. Luar biasa gitu, nggak ada yang online bikin video-video nggak jelas, bikin itu. Aku tuh terkagum-kagum dengan itunya sih mereka sih, Mister. Apa mereka they keep trying to smile. Bungkus paling utama yang selama debat ini berlangsung tuh aku perhatikan gitu loh. Ada counter sana sini, tidak setuju sana sini, but they don't attack personal. They attack the idea, the argument gitu. Wah, luar biasa. Dan yang paling penting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seimbang. Malah aku merinding ketika mereka semua nama-nama mengucapkan assalamualaikum. Karena video ini aku jadi berpikir, do I deserve that position to be a teacher in Malaysia? To be honest, right? Ya, gurunya pasti harus lebih bagus lagi. Exactly. We have to be that brave to speak, right? To have those kind of attitude gitu untuk menjadi role model, karena kan guru atau cikgu itu adalah role model bagi siswa-siswinya gitu. Berarti guru di sana juga tuh ada respectnya ke ilmuwan, luar biasa banget. Nggak coba tag personal, memang diajarkan juga gitu kan. I'm confident enough if we are talking about knowledge, right? Tapi yang harus dibiasakan adalah, yang harus kita ingat senantiasa dalam diri kita adalah attitude. Bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, bagaimana ketika kita berbicara dengan orang lain, bagaimana kita jadinya bercermin melalui video ini. Apakah selama saya bertemu orang-orang Malaysia, ataukah selama kita bersosialisasi di tanah air dan bertemu orang Malaysia sebagai tamu gitu ya, apakah kita sudah menunjukkan attitude yang baik kepada mereka semua gitu loh. Seperti itu. Jadi cermin aja sih gitu, Mister. Do we deserve that position to be a teacher in Malaysia? Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita juga mau upgrade terus, insya Allah kita nggak akan stuck di situ ya. Amin, Allahumma amin. Wow, sangat menarik banget guys. Nah, ngomong-ngomong tentang debate ini, apakah bahasa Inggris aja yang ada debate-nya atau memang ada debate juga tapi bahasa Melayu? Kayaknya kalau dari sebutannya English kategori berarti ada bahasa Malaysianya. Ya, if I'm not mistaken. Tadi kan ada English kategori, berarti mungkin ada kategori bahasa Malaysia. Wow, the thing is luar biasa banget nih, ada Piala Perdana Menteri. Perdana Menteri langsung datang lah, Mister. Aku juga takjub sama venue-nya sih. Itu lomba debat biasanya aku turun kelas gitu. Diberikan tempat seperti itu kan penghargaan juga, Mister. Ini convention center di Putrajaya ini nggak hanya buat orang luar, musisi luar gitu, konser dari luar atau konser artis-artis, tapi untuk pendidikan juga boleh. Silakan digunakan, silakan tunjukkan persembahan seperti itu. Juara emang. Jadi support, negara kasih support gitu loh, nggak menganggap guru-guru itu beban. Balik lagi ke situ. Okay, everyone, that's all from us. Hopefully that you find this pretty good, thumbs up if you're new to this channel. Bagi subscribe dan support us in Indonesia, Malaysia boleh, Indonesia bisa juga dong. Bye everyone.